আজকে আমরা জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু উমরেগেলমেসিস ভার্বেন শিখব। এর আগে আপনি যদি আইনসের সকল উমরেগেলমেসিস ভার্বেন একসাথে শিখতে চান তাহলে এই ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন। এর লিংক ডিসক্রিপশনে এবং এখানে পেয়ে যাবেন। প্রথম ভার্বটি হচ্ছে আফাগেন। আফাগেন মানে হচ্ছে রওনা দেওয়া বা যাত্রা শুরু করা। Ich fahre ab, du fährst ab, er fährt ab. Zum Beispiel, der Zug fährt um 7 Uhr morgens ab. মানে হচ্ছে ট্রেনটি সকাল 7টায় রওনা হয়। পরের ভার্বটি হচ্ছে আনফাঙ্গেন। আনফাঙ্গেন মানে হচ্ছে শুরু করা। Ich fange an, du fängst an, er fängt an. Zum Beispiel, der Kurs fängt um 9 Uhr an. Der Kurs fängt um 9 Uhr an. মানে হচ্ছে কোর্সটি সকাল 9টায় শুরু হয়। পরের ভার্বটি হচ্ছে আনকমেন। আনকমেন মানে হচ্ছে পৌঁছানো। Ich komme an, du kommst an, er kommt an. Zum Beispiel, der Bus kommt pünktlich an. Der Bus kommt pünktlich an. মানে হচ্ছে বাসটি সময় মতো আসে বা পৌঁছায়। পরের ভার্বটি হচ্ছে annehmen। annehmen মানে হচ্ছে গ্রহণ করা অথবা মেনে নেওয়া। Ich nehme an, du nimmst an, er nimmt an. Zum Beispiel, ich nehme das Angebot an. Ich nehme das Angebot an. মানে হচ্ছে আমি প্রস্তাবটি গ্রহণ করি বা আমি অফারটি গ্রহণ করি। পরের ভার্বটি হচ্ছে ansehen। ansehen মানে হচ্ছে দেখা বা তাকিয়ে দেখা। Ich sehe an, du siehst an, er sieht an. Ich sehe mir den Film an. Ich sehe mir den Film an. মানে হচ্ছে আমি সিনেমাটি দেখি। এর পরের ভার্বটি হচ্ছে আনসিয়েন। আনসিয়েন মানে হচ্ছে পরা, সেটা হতে পারে কাপড় অথবা টান দেওয়া। Ich ziehe an, du ziehst an, er zieht an. Zum Beispiel, ich ziehe jeden Morgen meine Jacke an. Ich ziehe jeden Morgen meine Jacke an. মানে হচ্ছে আমি প্রতিদিন সকালে আমার জ্যাকেট পরি। পরের ভার্বটি হচ্ছে aufschreiben। aufschreiben মানে হচ্ছে লিখে রাখা অথবা নোট করা। Ich schreibe auf, du schreibst auf, er schreibt auf. Zum Beispiel, ich schreibe die Telefonnummer auf. Ich schreibe die Telefonnummer auf. মানে হচ্ছে আমি ফোন নাম্বারটি লিখে রাখি। পরের ভার্বটি হচ্ছে aufstehen। aufstehen মানে হচ্ছে উঠে দাঁড়ানো অথবা ঘুম থেকে ওঠা। Ich stehe auf, du stehst auf, er steht auf. Zum Beispiel, ich stehe jeden Tag um 6 Uhr auf. Ich stehe jeden Tag um 6 Uhr auf. মানে হচ্ছে আমি প্রতিদিন সকাল 6টায় উঠি।